4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 5 सड़क। इससे क़ब्ल के असबाक देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबक के अख्तिताम पर आपको सवाल जवाब के मुतालिक रहनुमाई की जाने वाली है, तो इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 5 सड़क। सड़क, डॉक्टर सफदर। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, इनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानवीयत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि इनसे मुतालिक कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाइया यानी कि मजमून की तरह लिखा जाने वाला ये एक अदब का हिस्सा है। इसमें किसी एक उन्वान के तहत लिखने वाला मुसन्निफ मुख्तलिफ ख़यालात को यकजा करता है और वो आपके सामने पेश करता है। इंशाइये में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। यानी सड़क बज़ाहिर आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में क्या है, क्या ये कोई कहानी है? तो जी नहीं, ये इंशाइया है, एक मजमून नुमा, ये एक अदब का हिस्सा है। जान पहचान। डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। वड़ूद में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो हैसियत प्रिंसिपल सुबुकदोश हुए। वो नामवर नाक़िद, जदीद शायर और तंज़ो मिज़ाह निगार हैं। शायरी और शेवाए पैगम्बरी, जदीद शेरी तनक़ीद, बे आमेज़, खुलखुले आबे वज़ू और लफ्ज़ों पे रम, ये इनका शायरी मजमुआ है। आईना खंदा इंशाइये है, इनकी तसानीफ़ है। यानी इन्होंने शायरी, इंशाइये, तनक़ीद, शेरी तनक़ीद वग़ैरह पर तबाह आज़माई की है। ये उन्होंने तमाम तहरीर किए हैं। मिसाली मुदर्रिस के एज़ाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू एकेडमियों ने उन्हें इनामात से नवाजा है। इनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ्ता इसलूब पाया जाता है। इनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये माहनामा, शगुफ़ा, हैदराबाद और दीगर अहम रसाइल में शाये होते रहे हैं। यहाँ हमने देखा है जान पहचान डॉक्टर सफदर की कि उनके मज़ामीन में मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये भी शामिल है। आइए अब देखते हैं इंशाइया सड़क। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शाहरा की तरफ खुलती है। शाहरा ये लफ्ज़ भी सड़क के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फजील हैं। मेरे सामने सड़क है। मैं चौंक पड़ता हूँ इसलिए कि वासिफ कहता है ये सड़क अमरावती से आ रही है और फजील कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है कि सड़क बेक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अब ये खिड़की जो शाहरा की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती है और सड़क मेरे फ़िक्र तख़य्युल पर रवां दवां है। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंशाइया किस तरह से लिखा जाता है। इंशाइया लिखते वक्त किसी एक उन्वान को मद्देनज़र रखकर उसके तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए मुसन्निफ लिखने वाला उसके एक से दूसरे पहलू पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर सड़क से इब्तिदा हुई और सड़क से इब्तिदा करते हुए शाहरा की तरफ खुलने से सोच की तरफ मुसन्निफ ने उसे ले आया है। यानी कि जैसे शाहरा खुलती है, शाहरा की तरफ खिड़की खुलती है, मेरी सोच की खिड़की भी वो उसी तरह से खुलती है। ये उनका इशारा है। यानी कि इसमें इंशाइये में बात से बात पैदा करके मिसालों के ज़रिए अपने ख़यालात को बयान किया जाता है। सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम से हुई। नक्शे कफ़े पाए आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम के पैर का नक्श। हज़रत आदम ने हज़रत हवा की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हज़रत हवा तो नज़र न आई। उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। आज सड़क के तूल व अर्ज़ में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई है। इसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में शहर शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। अब देखिए इस बात की तरफ
کس کا اشارہ ہے؟ یعنی کہ سڑک پر آتے جاتے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، اسے شاعر نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں لوگ جو ہے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ تو یہی انشائیے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں جملے کے حساب سے مصنف اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالی میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا وہ سڑک ہے، پھر سڑک نے بنی نوع انسان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب زندگی اسی کھینچتان کا نام ہو کر رہ گئی ہے۔ کھینچاتانی کی ایک صدی میں سڑک کہاں پہنچی اور ہم کس حال کو پہنچے، یہ ایک المناک حقیقت ہے۔ المناک یعنی دردناک، تکلیف دہ۔ آئیے سڑک کے اس سفر پر نظر ڈالیں۔ پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، مثلا ناگپور روڈ، ممبئی روڈ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناگ کی سدھان میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سڑک کے بطون یعنی کہ بطون یہ بطن کی جمع ہے میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے اور انسانوں کی طرح اپنے نام رکھ لیے، گاندھی روڈ، امبیڈکر روڈ، مولانا آزاد روڈ وغیرہ۔ مگر یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی۔ یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی، آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کے قائل تھی۔ یعنی جب شروع میں سڑکوں کا نام ہوتا تھا سڑکوں کی خصوصیت کے مطابق تھا، جیسا ہم نے دیکھا ناگپور روڈ، ممبئی روڈ، اس زمانے میں بھی وہ انسان کا احترام کرتی تھی کیونکہ انسان نے اس کا نام بدل کر انسانوں کے نام پر نام رکھ دیا تھا۔ اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے۔ آگے نکلنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام لینا گوارا کر لیتی ہیں، ترقی یافتہ سڑکیں یہ بات قبول نہیں کرتی، وہ سڑک نمبر 12، سڑک نمبر 18 کہلانا پسند کرتی ہیں۔ ہم اپنے شہر میں منظور پورہ، بلند پورہ، فرمان پورہ نہیں جانتے، سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 ہماری منزل مقصود ہوتی ہے۔ یعنی اب سڑکوں کے نام جو ہے نمبروں پر منحصر ہو رہے ہیں، نمبروں کے مطابق رکھے جا رہے ہیں۔ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا، اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کی حد فاصل کو ختم کر دے۔ حد فاصل یعنی کہ ایک مقررہ حد۔ اس بات کی طرف بھی مصنف کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگی سڑکوں پر دوڑ رہی ہے، دن بھر انسان کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، اسے گھر جانے کا تک وقت نہیں ہوتا۔ اس بات کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ پہلے آدمی سڑک پر گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا، لیکن اب وہ سڑک پر ہی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہو۔ لبے سڑک یعنی کہ بالکل روڈ ٹچ جسے کہیں گے ہم، روڈ پر۔ لبے سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے، پستیوں میں پنہا بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا ہے۔ منکشف ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ لبے سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رکھتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا بچوں سے پیار کر رہے ہوں، اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے۔ یعنی جن کا گھر روڈ پر ہوتا ہے ان کے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے، یہ تمام نظارہ جو ہے روڈ پر چلنے والے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیانی پردے ہٹ گئے ہیں، بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک ہی نہیں رکھا ہے، بہتی بھیڑ بنا دیا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر نظارہ کروں۔ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے۔ جس طرح سڑک کا کوئی اور چھور نہیں، اسی طرح اپنا یہ حال ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ چھور یعنی کہ کنارہ۔ میں اپنے بچوں کو سونپ رہا ہوں اور سڑکیں سڑکوں کو جنم دے رہی ہیں۔ یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں جس طرح سے ان کی عمر ڈھل رہی ہے اور ان کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے سڑکیں بھی نئی سڑکوں کو جنم دے رہی ہیں۔ آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا راہی ملک بقا ہوا۔ راہی ملک بقا ہونا سے مراد ہے یہاں پر کہ انتقال کر جانا یا موت واقع ہو جانا۔ سڑک زندگی ہے، سڑک موت ہے، سڑک آخرت ہے۔
आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये ना समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है, अपनी इनफरादियत के हुसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है। इसीलिए सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। इंसान की फितरत ऐसी हो गई है कि अब वो सीधे रास्ते पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। इस बात की तरफ मुसन्निफ ने इशारा करके ये कहा है कि इंसान जो है अपनी खुदगर्जी के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। देखते हैं इसके मानी व इशारात। शाहरा बड़ा कुशादा रास्ता, बड़ी सड़क या हाईवे। तखय्युल ख्याल करना, ख्याल में लाना। नक्शे कफ़े पा, पाँव के तलवे का निशान। अलमनाक दुख देने वाला। बुतून बतन की जमा, पेट, शिकम, मुराद अंदरून। मुतासिफ सिफत रखने वाला, खुसूसियत वाला। पसमानदा पिछड़ा हुआ, गैर तरक्की याफ्ता। हद फासिल वो चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान आकर इन्हें जुदा कर दे, मुराद मुनासिब फासला। मुनकशिफ खुला हुआ, ज़ाहिर या वाज़ेह। राही मुल्क बखा होना, इंतकाल कर जाना, रास्ते पर आ जाना, सही मकसद की तरफ आ जाना या बेघर हो जाना। वीडियो की इब्तिदा में हमने आखिर में सवाल जवाब के ताल्लुक से कुछ रहनुमाई करने की बात की थी, तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस सबक की मशक़ी सरगर्मियाँ सवाल जवाब की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उसे देखकर अपने तमाम सवाल जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। और अगले सबक की वीडियो और सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।